Bgmc. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. News, everybody. Da 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 da. Going on to the first story from Israel. La primera historia desde Israel es esta. Okay, and the first story from La Israel. primera historia desde Israel sobre Israel. Amen. Amén. President Donald J. Trump officially recognizes Jerusalem as Israel's capital. El presidente Donald Trump reconoció por primera vez que Jerusalén como la capital de Israel. It was the first country to recognize Jerusalem as Israel's capital. Es el primer país reconociendo Jerusalén como la capital de Israel. This is a good thing Eso es algo bueno and a prophetic thing. y un momento profético también. We'll go over why it's prophetic. Y vamos a ver por qué fue profético. But it was beautiful listening to him. Y fue hermoso escucharlo. This guy is an interesting man. Ese hombre es un sujeto impresionante. I don't know what to make of him half the time. But God is using him. Pero Dios lo está utilizando. He is a tool of God. Es un instrumento de Dios. Going on to the next slide. 250 rabbis are now praying for Donald Trump. 250 rabinos Amén. están ahora orando por el presidente Trump. The rabbis wrote to President Trump, "We are sure that you will be remembered in the history of the Jewish people forever as one who stood at the fore and was not afraid. May Jehovah promise to Yehoshua be fulfilled upon you. Did I command you? Hazak, Hazak, Nitzabeach. Be strong and have courage. Do not fear and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." Amen. Amén. Los rabinos están orando, 250 rabinos están orando y están haciendo esta oración. Le escribieron al presidente Trump diciéndole: nosotros estamos seguros que usted será recordado en el pueblo judío por siempre. Y así como se le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Amen. Let's go on to the next slide. The senators, some of them that have brains, Aquellos senadores, de algunos de ellos que tienen cerebro, said that one of the greatest moments in all of history happened. dijeron que uno de los momentos más grandes de la historia aconteció. 70 years after the United States was 70 years after the United States was the first country to give recognition to the modern state of Israel, the President of the United States has for the first time formally recognized Jerusalem as the capital of Israel. Dicen que 70 años después de que el primer país de Estados Unidos reconociera a Israel como nación, 70 años después también este país se reconoce a Jerusalén como la capital de Israel. Amen. Let's go on to the next slide. The Philistines didn't like it much. Los filisteos no les gustó esto mucho. Now understand, Entiendan the Palestinians are not really a people. que los palestinos realmente no es un pueblo, una The nación. Romans called it Philistia. Los romanos le llamaron ese lugar Filistea. For 2,000 years, Por 200 años, they 2000 controlled 2000 Jerusalem for most of the time. controlando Jerusalén por todo este tiempo. But this is what the Muslims think. Pero esto es lo que los musulmanes piensan. The whole world will pay a price for any change or harm to the political reality of Jerusalem. Go ahead, make my day. Que todo el mundo va a pagar por esta decisión que políticamente se realizó sobre Israel en cuanto Without a our reconocer. money, you can do nothing. Sin nuestro efectivo dinero no pueden hacer nada. I think the president should cut off all funding to the Palestinians. Not one penny.
Yo creo que el presidente debiera de cortar todos fondos monetarios, ni un centavo para ellos. Let Europe take care of them. Vamos a dejar que Europa se encargue de ellos. Let's go on to the next slide. This is another interesting report, why we're heading for war. Eso es otra noticia que está por acontecer, por qué estamos a punto de una guerra. Evangelical support for Israel declining, especially among millennials. El soporte que apoya a Israel evangélico declinó en hacer See, la ayuda principalmente a los milenios. what's not being taught in the church Lo que no se ha enseñado en las iglesias is Genesis 12:3. es Génesis 12:3. I will bless those that bless Israel and curse them that curse Israel. Que bendeciré a los que bendicen a Israel y maldeciré a aquellos que lo You are maldicen. to stand with Israel no matter what. Debes de estar con Israel no importa qué. God made no other promise to any other nation. Dios no dio otra promesa a otra nación. It's down to 58% of evangelicals from the age 18 to 34. Está en un porcentaje de 58% en un rango de edades de 18 a 34 años de los que están en él. Why is this important? ¿Por qué esto es importante? Because once you get the kids behind you, you can use them as pawns. Porque una vez que tengas los niños contigo, lo puedes utilizar. Going on to the next slide. Anti-Semitism. Let's see what happened this week because of this. Noticia de antisemítica. Vamos a ver qué aconteció en esta semana por cuanto a esto. Going on to the next slide. Okay. Let's see. Trump makes Israel decision. Trump hizo la decisión Then the Pope of the Catholic Church makes his move. y luego de esto el Papa hizo su movimiento. The Pope is an idiot. El Papa es un idiota. Francis. Francisco. No, not yeah. That's Fran. You might actually want to pick up the Bible and read it. Deberías de tomar la Biblia y leerla. He said he expressed concern that the move will only further destabilize the Middle East. Él dice que este movimiento que hizo Donald Trump solamente va a mover en desastre al Medio Oriente. It hasn't worked for 69 years. What's going to change? Y no funcionó en todos estos años. ¿Y qué va a hacer que esto cambie? I can recommend reading the book of Genesis there, Franny. Te recomiendo que leas el libro de Génesis, Francis. Chapter 12, El capítulo 2 verse 3. y en el versículo You're 3. supposed to be God, so why don't you pick up your word? Se supone que eres Dios, ¿verdad? ¿Por qué no entonces tomas la Biblia? tu palabra? Understand that the Catholics believe that he is God here on earth if you read their catechism. Si has leído su catequesis, puedes ver que ellos los consideran Dios aquí en la tierra. So let's go on to the next slide. This video was amazing. Ese video fue impresionante. In Holland, there was a man holding a Palestinian flag, En Holanda hubo un hombre sosteniendo la bandera palestina went to the kosher butcher shop y fue a un carnicero kosher as two cops were standing there. Mientras que dos policías estaban parados de pie. And they just let him destroy the shop. Y ellos le permitieron destruir la tienda. If I were the butcher, I would have used some of my tools. Si yo hubiese sido el carnicero, hubiese utilizado algunas de mis herramientas. You want to break my shop? I'm going to cut your hands off. Si vas a romper mi tienda, entonces voy a cortar tu brazo. I mean, the videos, the cops are just standing there. Y los policías solamente estaban ahí. This is what they were doing. Eso es lo que hicieron los I would policías. have come out with a baseball bat. Y hubiese salido con un bate de béisbol. I'm sorry. Or a meat cleaver. Yo, sí. Lo siento. Come on, you're a butcher. Eres un carnicero. The video is amazing. And all because he was Jewish. El video es impresionante y solamente porque eres judío. He lives in Holland. Él vive en Holanda. He's not living here in America and he's not the president. Él ni siquiera está en América, ni siquiera es el presidente. Let's go on to the next anti-Semitism story. Okay. Germany is rising out of the ashes again. Alemania se está levantando nuevamente después de las cenizas. In 2019, the Dead Sea Scrolls were slated to be on display in Germany. En el 2019 los rollos del Mar Muerto fueron o van a ser expuestos. Van a estar en exhibición. And the Germans said we can't say that they're going to return to you after they're here. Y ellos dicen que ellos lo van a retornar después que ellos estén aquí. Because the Palestinians might say they're theirs. Porque los palestinos dicen que eso es de ellos. Germans like to steal things. Y a los alemanes le encanta robar Like in cosas. World War II, they stole all of our artwork.
como en la Segunda Guerra Mundial ellos robaron todo nuestro arte, and our money el dinero and our homes and everything else. y nuestros hogares y todas otras cosas. And the German people said, we didn't know what was happening. Right. Y los alemanes dijeron, no sabemos lo que está aconteciendo. Ajá. Let's go on to the next news story. End time prophecy news. Noticias de arrancado de los encabezados. Let's go on to the first prophecy. In Zechariah 12, I recommend everybody reading Zechariah 12 and chapter 13. Recomiendo a todos que lean Zacarías 12 y el capítulo 13 también. It says, I will make Jerusalem a cup that will stagger the surrounding people. Even Yehuda will be caught up in the siege against Jerusalem. Okay? Amen. So this is a very important prophecy because it happened this week. Y es una profecía bien poderosa porque aconteció en esta semana. Okay, let's go on to the news story. Vamos a las noticias. The Arabs, the European Union, and the UN reject Trump's recognition of Jerusalem as Israel's capital. Los árabes de Europa y las Naciones Unidas rechazaron el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel. Germany said Jerusalem's status could only be resolved on the basis of a two-state solution. Alemania dice que ellos solamente se aprueban un estado de dos naciones. France rejected Trump's decision. Francia también rechazó la decisión de England rejected its decision. Gran Bretaña, ¿cómo es? Inglaterra, sí, también negó el reconocimiento. So we're setting up Zechariah 12, everybody. Estamos a punto de ver y estamos en Zacarías 12 Let's todavía. go on to the next news story about this. La otra historia sobre esto. In Zechariah 12, verse 2, En Zacarías 12:2 it said, Yehuda, the Jewish people, will fight against Jerusalem. dice que los judíos van a pelear en contra de Jerusalén. There you see two very stupid Jews. Ahí puedes ver dos judíos estúpidos. Dianne Feinstein is the woman and Bernie liberal Sanders. Ujú. They said this is going to spark more violence. Ellos han dicho que esto va a causar más violencia. We should not recognize Jerusalem as Israel's capital. Ellos dicen que no deberían de reconocer Jerusalén como la capital de Israel. You're Jewish. Ustedes son judíos. But God said Pero ya Dios in había dicho Zechariah 12, verse 2, this is going to happen. en Zacarías 12:2 que esto iba a acontecer. Let's go on to the next part. You know why Donald Trump did this? ¿Saben por qué el presidente Trump hizo esto? And he did it on Wednesday, Lo hizo el miércoles, 22 years to the day of the resolution. 22 años después de la resolución. Why 22? What's so important about 22? ¿Por qué 22? ¿Qué es tan importante del 22? There's 22 almond blossoms on the menorah. Hay 22 almendros en la menorá. 7 days 7 días before the feast of dedication, antes de la fiesta de la dedicación. you have to be clean before you can put something on the altar. Puedes estar limpio, debes estar limpio antes de poner algo en el altar. The United Nations also made many resolutions that next day on Thursday. Las Naciones Unidas hicieron muchas resoluciones el próximo día. El Said jueves. anything in the holy city is not Israel's. Dice que todas las otras cosas en la ciudad no es Israel. So we're setting up Zechariah 12 in chapter 13, everybody. Así que estamos viendo acontecer Zacarías 13 delante de nuestros ojos. Going on to the next news story, Psalm 83. Salmo 83. This prophecy has yet to happen. Esta profecía no ha acontecido todavía, pero Verse está 5 and 6 talks about a group of countries coming to attack Israel. en el versículo 5 habla de un grupo de países viniendo en contra de Okay, and it says in verse 6, Edom and the Ishmaelim, the Arabs, the Muslims. Y en el versículo 6 habla de Adom y los Ishmaelim, hablando de los árabes, los Okay, musulmanes. there you see the people that are mentioned in the prophecy, in that picture on the bottom. Ahí en la fotografía que estás viendo puedes ver los nombres de los países que son mencionados. En la What also profecía. got cut off is Turkey. Y lo que está también que se cortó ahí fue Turquía. Next week, the president of Turkey is calling for a meeting of all the Arabs. Y en la próxima semana el presidente de Turquía se estarán reuniendo en una reunión con todos los árabes. Okay? And he's going to declare war on Israel. Y van a declarar guerra contra Israel. They're going to try to free Jerusalem from Israel's hands. Y ellos van a intentar liberar Jerusalén de las manos de Israel. Going on to the next news story, next prophecy. The snake, Obama.
La serpiente, Obama. He called for the murder of Donald Trump this week. Do you know that? En esa semana, ¿ustedes sabían que él llamó al asesinato de Donald Trump en esa semana? In John 8, verse 44, Yeshua says to the Pharisees, your father is Satan. That wasn't very nice. Yeshua le dijo en Juan 8:44, ustedes a los fariseos seguidores son hijos de Satán. Obama was talking on an interview this week. Obama estuvo hablando en una entrevista en esa semana. Obama, at the bottom there, he said, Obama then made a connection between Trump and Hitler, warning 60 million people died when the world got complacent. What do you think he's saying? Y la relación que hizo Obama en la entrevista fue diciendo que hizo una conexión entre Hitler y Donald Trump, diciendo que muchas personas fueron muertas, unos 60 millones de personas. He's telling everybody we got to go to war against Trump. ¿Y qué ustedes creen que él quiso hacer? You got to kill him. Él le estuvo diciendo a las personas Because if we "Tienen get que matar". complacent, Trump's going to kill us. Él dice que ¿cómo fue, Rob? No entendí esa parte. Repeat, Rob. Okay, if we get complacent, meaning we get like lax, Cómodo. Ajá. Comfortable. Dice que si nos acomodamos a esto, Trump is going to become a Hitler. él dijo que Trump iba a ser cometido como un tipo de Hitler. That word complacent is a very intriguing word. Esa palabra de cómodos es una palabra bien intrigante. It is a call to war. Está llamando a la guerra. Going on to the next prophecy. In the end of days, Isaiah 5 verse 20, good will be called evil and evil will be called good. Al final de los tiempos, lo malo iba a ser llamado bueno y lo bueno malo. Isaías 5:20. Going on to the news story. Chris Matthews from MSNBC, this guy is a lunatic. Este sujeto es un lunático, Chris Matthew. He's calling us, the Messianic body and the evangelical Christians. Él está llamando a los mesiánicos y a los evangélicos. He says, you have crazy ideas and mythical ideas about the belief in Israel. Dicen que las ideas locas cristianas y míticas que se creen en Israel. He said the Christians don't understand the situation over there. Ellos dicen que los cristianos no entienden la situación de esto allá. Well, the situation that's been going on for 70 years. Pero eso es una situación que ha estado ocurriendo durante 70 años. And it hasn't worked since till now, right? Y no ha funcionado hasta ahora. So why don't we try a different approach? Entonces, ¿por qué no intentamos algo diferente? But he doesn't know the word of God. Pero él no conoce la palabra de Dios. Prophecy, you're going to be hated for following Yeshua. En esa profecía usted va a ser odiado por seguir a Yeshua. We're very comfortable here, right? Estamos muy cómodos. Is everybody comfortable? You felt safe coming to the congregation except for the snow, right? Usted se siente cómodo y a salvo viniendo a la congregación por excepto de la nieve, ¿verdad? You know, when you're not doing work for the Lord, you might want to look around the world. Y si no haces el trabajo del Señor, debiera de estar mirando alrededor del mundo. When you get mad because somebody hurt your feelings. Cuando te sientes mal porque alguien hirió tus sentimientos. I want to show you a couple of stories that's going on around the globe with the believers in Messiah. Te voy a enseñar algunas noticias que están aconteciendo a aquellos creyentes en el Mesías alrededor del mundo. This happened in Cleveland, Ohio. Esto ocurrió en Cleveland, Ohio. This very interesting looking young man Este hombre bien visto, bien apuesto, was going door to door witnessing for the Salvation Army. estuvo yendo casa por casa, puerta a puerta, hablando en el And he was Salvation. murdered, shot in the head because he was preaching the gospel. Pero él fue disparado en la cabeza y asesinado por predicar el evangelio. What are you doing for the Lord? ¿Qué estás haciendo tú por el Señor? Let's go to the next slide. Próxima página. A Christian mom in Pakistan is going to be executed because she said something bad about Allah. Y una madre cristiana va a ser ejecutada en Pakistán, es condenada por blasfemia por hablar en contra de Allah. What are you doing for God? ¿Qué estás haciendo tú para We Dios? sit here real comfortable. Estamos aquí cómodos. Is your life in jeopardy just yet? ¿Está tu vida en agonía ya o no? It will be if you don't start doing stuff. Y lo va a estar si no comienzas a hacer algo. Let's go to the next story. You see at the bottom there, Kampala. Ahí puedes ver ahí abajo en la fotografía Kampala. That is Kampala, Uganda. I have Eso been es en there. Uganda. Yo estuve ahí. I have walked the streets of Kampala. Caminé en las ciudades de Kampala. But a Calles. Christian this week got beaten, almost beaten to death because he was a Christian. Pero un cristiano fue golpeado casi hasta morir por ser cristiano. So when you're sitting at home watching television or doing whatever, Pero cuando estás en casa aquí sentado viendo televisión o lo and que you sea, haven't done nothing for God this week, y no has hecho nada por Dios en esa semana, are you getting him angry?
o estás enojando. Going on to the next news story. Liars will be out of heaven. I love this story. Los mentirosos van a estar This fuera was del a cielo. great story. Esta historia, amo esta In historia. Revelation 21, verse 8, it says the liars are going to be outside of heaven. En Apocalipsis 21:8 dicen que los mentirosos estarán You know, afuera. there's a Senate race in Alabama, Saben que hay un senador que se levantó en Alabama. right? And the people that have been saying Roy Moore has sexually molested these people. Right? Y estuvo hablando de abuso sexual reuniéndose en esas personas allá. Story broke yesterday. Y esta noticia que salió ayer, The woman on the left la mujer a la izquierda, forged her yearbook. She's lying. y ella dice que fue forzada. Ella está mintiendo en esta noticia. That she or somebody else wrote, it wasn't Roy Moore who wrote in her yearbook. Dice que no fue Roy Moore que escribió su libro. They're going to disbar the lawyer. Van a despedir So, al juez, al abogado, ¿verdad? okay. So here the liars are going to, this woman's going to be outside of heaven. Esta mujer que ve ahí, si no se la inventa, va a estar afuera. And the lawyer. Y también el abogado. It's amazing. Es impresionante. Morris said, I never did this. More dice que él nunca hizo eso. And they're doing it because he's a Christian. Y lo están haciendo porque él es cristiano. He lost his job as Supreme Court Justice in Alabama Y él perdió su trabajo como juez de la Suprema Corte because he en Alabama, would not take down the 10 Commandments. porque él no quitó los 10 mandamientos. Do you think the guy is going to molest little kids? ¿Se cree que ese hombre que va a estar molestando a los niños? But those who don't know God will lie about those who do know God. Por aquellos que no conocen de Dios van a estar mintiendo en contra de aquel que sí sabe de Dios. Going on to the next prophecy. It's interesting that we were doing this week, Deuteronomy 32, verse 28 and 29. Es interesante que estuvimos leyendo eso en esta semana, Deuteronomio Okay? 22 y 28. It talks about common sense in verse 28. Habla de sentido común en el verso 29. What is common sense today? ¿Qué es razón en este? A superpower. Es el poder. It is a superpower. Superpoderes. How many of you have this superpower? ¿Cuántos de ustedes tienen superpoderes? Ding, ding. Now let's hear the news story. Vamos a escuchar esa historia. From the mouth of Pamela Anderson. De Pamela Anderson. No, it's actually very good. You know how there's all the, Harvey Weinstein, was sexually molesting all these people? ¿Saben todo lo que está aconteciendo ahora hablando del acoso sexual que ha estado aconteciendo en los medios? She says, I was called to many producers' rooms. Ella dice, yo fui llamada a muchos cuartos de los productores. And if the guy answered the door in a bathrobe, I left. Y cuando It's common sense. Y cuando el productor abrió la puerta y estaba en toalla, yo me fui. Eso es algo de sentido común. Okay, it's amazing. It's coming out of Pamela Anderson. Now this is another really cool story. Esta historia también es algo bueno. Everybody knows about the rainbow. Todos conocen acerca del arco The iris. rainbow is about chastisement. Y el arco iris es sobre el juicio. That if you do this, I'm not going to flood the world, but I'm going to do something else. Que yo no voy a inundar de nuevo el mundo, pero voy a hacer otra cosa. Here's a picture of it. Aquí está la fotografía. That rainbow was there for 9 hours. Ese arco iris estuvo ahí por 9 horas. 9 hours in Japan. 9 horas. I mean, ahí Taiwan. En Taiwán. In Taiwan. En Taiwán. 9 is the number of strength. 9 es el número de fuerza. Oh my goodness, some big stuff is about to happen. Algo grande está a punto de acontecer. The whole bow was there. Y todo el arco está ahí. The Lord is talking really loud. El Señor está hablando muy fuerte. Let's go on to the next story. The mark of the beast. La marca de la bestia. Please pay attention to this one. Por favor, presta atención a esta. Revelation 13, verse 16 talks about a mark on your body. En Revelaciones, Apocalipsis 13 se habla sobre una marca en tu cuerpo. They've come out with a new tattoo Ellos han venido con un nuevo tatuaje that is alive. que está vivo, That is alive. que está vivo. It interfaces with your body chemistry. Y se une a la química de tu cuerpo. So if you're stressed, Así que si estás estresado, it'll change color. Like remember the mood ring back in the 80s?
Y cambia de color si estás estresado. Well, they've now figured out how to do that with a tattoo. Ya han descubierto cómo hacer eso con un tatuaje. So if you're lying, Así que si estás mintiendo, it's going to be able to tell. Va a poder decir. No more polygraph. You're just going to have this mark on your body. Ya no más de otra cosa de dinero. And it Tienes is que tener esa marca. amazing Y es impresionante. of the amount of people that are getting tattoos. Y el monto de personas que está poniéndose It tatuajes. is rare that during the summer, I was like, every woman I saw at this supermarket had a tattoo. Y fue algo que vi en el verano. Todas las personas que estaban en el supermercado, todas esas mujeres Well, tenían not tatuajes. just one, No solamente uno. multiple. It's becoming something very, very prominent. Es algo que se está haciendo muy, muy común. And now it's becoming alive. Y ahora eso está vivo. Let's go next news. Oh, that's it. There's a lot of other news, everybody. Hay muchas otras noticias. And if you want the rest of the news, send me an email, info@bethgoim.org. Si quieres el resto de la noticia, mándame un correo electrónico a info@betgoim.org. And there's 998 of you on English. Y en el área del inglés son 998 personas. Hit the doggone donate button. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. Bgmc is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just one or two scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.